परम पूज्य संत श्री विजय बापू श्री कष्टभंजन हनुमानजी ट्रस्ट द्वारा आयोजित हनुमान चरित्र कथानो विभावनामय विराम। भक्तोना आंसू वहेता भावुक क्षणों। परम पूज्य संत श्री विजय बापू श्री कष्टभंजन हनुमानजी ट्रस्ट मोटा पोढ़ा द्वारा आयोजित भावपूर्ण हनुमान चरित्र कथानो विराम थई गयो छे। आ पवित्र कथा 20 डिसेम्बर 2025 थी लईने 24 डिसेम्बर 2025 सुधी चाली हती, जेमां हजारों भाविक भक्तो उमटी पड्या हता। दररोज सवारे 9 થી 12 वाग्या सुधी श्री कष्टभंजन हनुमानजी मंदिर मोटा पोढ़ा गामधरना नाना पोंढा वलसाड जिल्लामां आ कथा परोपकारी रीते रजू करवामां आवी हती। परम पूज्य विजय बापूना सानिध्यमां थयेली आ कथा दरेक भक्तना हृदयने स्पर्शी गई हती अने विरामना समये लोकोनी आंखोमां आंसुओ पण आवी गया हता। आ कथा मात्र एक कथा नहीं, परंतु भगवान हनुमानजीना जीवनना आदर्शो, भक्ति, शक्ति अने निष्ठानुं जीवंत रूप हतुं। परम पूज्य विजय बापुए पोताना गहन ज्ञान अने भावुक वाणी द्वारा हनुमानजीना जन्मथी लईने राम भक्तिना महान प्रयासों सुधीनी दरेक घटनाने एवी रीते वर्णवी के भक्तोने लाग्युं के प्रभु स्वयं तेमना सामे ज बेठा छे। प्रथम दिवसे हनुमानजीना बाळपणथी लीलाओ शरू थई अने छेल्ला दिवसे लंका दहन अने विभीषणना राज्याभिषेक सुधीनी दरेक कथा दरेकने मंत्रमुग्ध करी दीधा हता। भक्तोमांथी घणा एवा हता जेओ दररोज सवारथी ज मंदिरमां पहोंची जता अने बापूना उपदेशो सांभळता अने जीवननी दिशा बदली लेता। श्री कष्टभंजन हनुमानजी मंदिरना पवित्र वातावरणमां आ कथा योजाई तेवी ज भावना जन्माष्टमी मोटा पोंढा अने नजीकना गामो जेवा के नाना पोंढा, वलसाड तथा गुजरातना विविध भागोमांथी आवेला भक्तोनी भीड़ लागी हती। महिलाओ, युवानो, वृद्धो अने बाळको दरेक वर्गना लोको विजय बापूना सत्संगमां भाग लीधा हता अने आंशिकता अने कष्टोमांथी मुक्तिनो अनुभव करता हता। जो के कथाना अंते थयेला विशेष पूजा अने महाआरतीमां भक्तोना जयघोषथी वातावरण पण गूंजी उठ्युं हतुं। परंतु विरामनी जाहेरात सांभळीने तेमनी आंखोमां आंसू वहेवा लाग्या हता। घणा भक्तोए कह्युं के आ कथा तेमना जीवननो एवो भाग बनी गई के तेनो अंत करवो मुश्किल लागे छे। आ कथानो मुख्य हेतु भगवान हनुमानजीना जीवन द्वारा लोकोने भक्ति, श्रद्धा अने सेवानो मार्ग बतावવાનો હતો। वर्तमान काळमां ज्यां लोको तणाव अने अस्थिरताथी पीड़ाता होय छे, त्यां विजय बापूना उपदेशोए तेमने आंतरिक शांति आपी अने ट्रस्टना प्रमुखो अने संयोजकोए जणाव्युं के आ कथा भविष्यमां पण चालू राखवामां आवशे अने वधु भक्तोने जोड़ावा माटे नवी योजनाओ घडाशे। आवा सत्संगो द्वारा समाजमां धार्मिक जागृति अने ऐक्यतानुं बीज रोपाय छे, जे गुजरात जेवा धार्मिक प्रदेशमां विशेष महत्व धरावे छे। मोटा पोंढा कष्टभंजन देव हनुमानजी मंदिरना जे આજે 20 તારીખથી લઈને 24 તારીખ સુધીની જે હનુમાન ચરિત્ર કથા આયોજન ગિરીશભાઈ પટેલ તથા અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી રમેશભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને આ કથામાં રોજના 2000થી વધુ લોકોએ મહાપ્રસાદ લીધો અને આ કથા કરવાનો હેતુ કે ગામમાં સારા વિચાર પ્રસરે, ગામના લોકોમાં સારા વિચાર જાય, સારી વૃત્તિ જાય અને ઘરમાં ઘર કંકાસમાંથી જે મુક્ત થાય અને અમારું જે હનુમાનજી મંદિર આ અમે પૂજ્ય રામશંકર શાસ્ત્રીજીના કથાના માધ્યમથી આ મંદિરના ખૂબ લાખો રૂપિયા દાન આવેલ અને આ દાતાશ્રીઓને અમે એમને સ્વાગત કરવા માટે અમે આ સ્પેશિયલ કથાનું આયોજન કર્યું। આ કથામાં પૂજ્ય વિજય બાપુના અમૃત વાણીથી ખૂબ લોકો થયા અને લોકોના સદવિચાર સદબુદ્ધિ આવે અને ઘરમાં સારા સંસ્કારો આવે એ હેતુથી અમે કથા રાખી અને કથામાં ખૂબ હજારો લોકો ઉમટી પડ્યા અને આ કથાને સફળ બનાવી એવા મારા બાપુ સાથે બધા જ આયોજકો અને અમારા ગામના વડીલો, બાળકો, યુવાનો દરેકનો સહયોગ રહ્યો એ બદલ અમે આભાર માનીએ।